سر بڑا تہلکہ مچا ہوا ہے کل سے. پہلے تو وہ ایفیڈیوٹ والا معاملہ رانا شمیم صاحب کا, اس پر تو ظاہر عدالت کی جانب سے بھی سوالات اٹھائے گئے, بلکہ توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے گئے. اب کل سے سوشل میڈیا پر ایک آڈیو بڑا گردش کر رہی ہے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے, اور پھر ظاہر ہے اس آڈیو کو لے کر بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اتنی مستند اگر یہ آڈیو ہوتی تو انہیں عدالتوں میں اس وقت پیش کیوں نہیں کیا گیا جب یہ تمام تر کیسز چل رہے تھے. تو سر کیسے دیکھتے ہیں, کس کو بیسیکلی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ سر لیگل سے زیادہ تو یہ معاملہ سیاسی ہے؟ دیکھیں بالکل یہ سیاسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے رانا شمیم صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ایک سامنے چیز آئی اور انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا, اور اس ایفیڈیوٹ کی جو ہے اس کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ کاگنیزنس لی اور توہین عدالت کا ان کو نوٹس دیا, اور ان کو جو ہے پھر اب شو کاز نوٹس دے دیا گیا, اور شو کاز نوٹس کے جواب میں وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ پیش ہوگا اور وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کی ایک بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے کہ ویسے تو ایک کوئی بھی ایک ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جو اگر کسی فورم پہ نہ جمع کرایا گیا ہو, ایفیڈیوٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ ایفیڈیوٹ دیا جاتا ہے یا آپ نے کوئی مقدمہ کیا ہے اور آپ اس میں ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ میں نے جو انفارمیشن دی ہے یہ میرے علم اور یقین کی حد تک درست ہے, اور وہ حلفاً ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یا آپ کسی انکوائری یا کمیشن میں پیش ہو رہے ہیں اور اپنا وہاں پہ بیان دے رہے ہیں, وہاں پہ ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے, یا کورٹ آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے یہ بیان دیا اس کا ایفیڈیوٹ دیں. اب ویسے تو اس ایفیڈیوٹ کی اہمیت نہیں تھی, لیکن اب چونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا جو مقصد ہے کہ اس کو جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جائے, اور بعد میں اس کی کاپی لے کے وہ جو ان کے خلاف اپیلیں ہیں ڈویژن بینچ میں مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کے اگینسٹ, تو اس میں وہ استعمال کر سکیں اور یہ موقف دے سکیں کہ یہ جانبدارانہ فیصلہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی بھی جو حوالے سے جو ایک ٹیپ جو منظر عام پر آئی ہے, اس میں بھی دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ کسی کے بھی کنٹرول میں تھی یا قبضے میں تھی تو اس وقت کیوں اس کو جو ہے وہ پبلک کیا گیا ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ جب تک اس کی فورینزک ٹیسٹ نہیں ہوگا, اور فورینزک ٹیسٹ کون کرے گا؟ جب کوئی حکومت کا ادارہ جو ہے اس کی تحقیق کرے گا, یا اس کے اوپر انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ کے تحت کوئی انکوائری کمیٹی بنا دی جائے, یا اس کو جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے, وہ تو پھر اس کا ایک فورینزک ٹیسٹ کرا سکتا ہے اس کی ایتھنٹسٹی چیک کرنے کے لیے. یا ایسے کسی بھی آڈیو اور ویڈیو کی جو ریکارڈنگ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک قانون شہادت آرڈر 1984 میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے, اور جب تک وہ طریقہ کار پورا نہ ہوا ہو, وہ قانونی تقاضے پورے نہ ہو, تو وہ کوئی بھی ریکارڈنگ جو ہے وہ بطور شہادت پیش نہیں کی جا سکتی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے, اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جانبدارانہ سارا کارروائی تھی, اس میں تمام لوگ جو ہے تمام ادارے ملے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری صاحب کے خلاف بھی ایک ایس جی ایس کو ٹیکنا جو ہے وہ اپیل فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور اس میں بھی کچھ اس وقت کی ٹیپس جو ہے وہ سامنے لائی گئی تھی, لیکن سپریم کورٹ نے گو کے ان ٹیپس کے اوپر ریلائے نہیں کیا تھا اپنی ججمنٹ میں, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہمیں پورے جو ججمنٹ ہے اس میں ہمیں جانبداری جو ہے وہ امٹ کے باہر نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو لہٰذا انہوں نے ان سزاؤں کو جو ہے وہ معطل کر دیا تھا, اسی کی بنیاد پہ بری بھی ہو گئے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی بھی جو موو ہے اس کا جو اچھا, اس میں شاہ خاور صاحب ایک تو سیاسی ڈائمنشن اس کو بڑا واضح طور پہ آپ نے بتا دیا. اب جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2-3 دن سے ہر کوارٹر میں آفیشیل ان آفیشیل کوارٹر میں جو بات ہو رہی ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کو ملائن کرنے کا ایک طریقہ شروع ہو گیا ہے. اور اس میں جو پرسوں کا واقعہ جس طریقے سے آسما جہانگیر کانفرنس ہوتی ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس صاحب تقریر کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد نواز شریف صاحب کا خطاب آتا ہے, اور پھر ججز کی طرف سے ان کی طرف سے یہ کلیریفیکیشن بھی آتی ہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب نے بولنا ہے.
एहसन मोहन साहब जो अब प्रेसिडेंट बने हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने बड़े तन से कहा है कि जी हम किसी को बताने के मजाज नहीं कि इसके बाद कौन बोलेगा। तो मेरा सवाल आपसे कि कुछ लोगों का ख्याल है कि सीजे को उठ के चले जाना चाहिए था, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं ये उनको उन्हें पता ही नहीं था, दानिस्ता तौर पे किया गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी, इसमें मेरा ख्याल ये है कि जो SOPs होती हैं, देखिए जिस सेमिनार में या जिस पोडियम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान और इस तरह के डिग्नेटरीज ने आना हो, तो उस उसूली तौर पे ये होता है कि उस प्रोग्राम का एक शेड्यूल जो है वो आगे के पीछे लिखा होता है कि उसमें कार्रवाई क्या होगी। पहले को तिलावत कलाम पाक से उसका आगाज होगा, उसके बाद फलाने का एड्रेस होगा, उसके बाद फलाने का एड्रेस होगा। और ऐसे मौकों पे जो एड्रेसेस होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, वो फोकस्ड होते हैं, जो आपका उन्वान होता है। तो उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि अगर इस तरह की जहां पे प्रेजेंस मौजूद हो, इतनी हाई प्रोफाइल, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंसेस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए हों, तो उसको एक इंतहाई प्रोफेशनल जो है उसको रखना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि उस फंक्शन में जो कंपोनेंट था, जिसमें जजेस थे और आला अदलिया के जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान थे, उनको जो है वो सिर्फ उस हद तक रखा जाता कि वो जो एकेडमिक एक जो टॉपिक था उसके ऊपर जो तकारीर होनी है या जो तकारीर पढ़ी जानी है, उसके बाद वो सेशन खत्म कर देते। उसके बाद भले आप जो भी बात करते उसमें, लेकिन इसमें माजरत के साथ शाह खबर साहब, इसका मतलब है जजेस हज़रात को धोखे में रखा गया, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के दौरान सर ऐसा हुआ कि लोगों को बताया गया जी कि नवाज शरीफ साहब का भी खिताब होना है, पहले नहीं था प्लान में। ये कह रहा हूँ कि देखिए मैं आपको बताऊं कि ये मैं समझता हूं कि ऐसे डिग्निटरीज को जो इतने हसास इदारों से ताल्लुक रखते हो, जैसे जुडिशरी है, फौज है, या कोई और ऐसे डिग्निटरीज हैं कि जिनको सियासत में मुलविस करना नहीं चाहिए, तो मैं समझता हूं कि उनको जब कहीं पे इनवाइट किया जाए तो कम से कम वो पहले उनको आगाही होनी चाहिए कि इसमें और कौन कौन लोग आ रहे हैं और उसका शेड्यूल क्या है और किस किस ने उधर बोलना है। तो ये एक SOPs होती है। सही। ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस जो होता है या उनका जो पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का या हाई कोर्ट्स का, तो वो तमाम इन चीजों का पहले चीजों को देख लेते हैं ताकि अच्छा शाह खबर साहब, सूरत हाल पेश ना आए जिसमें ठीक है। अच्छा शाह खबर साहब, इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने देखा कि हमारी जुडिशरी को मिलान करने की जिस अंदाज में कोशिश की गई और फिर हमारे इदारों को जिस तरह से टारगेट किया गया, और जाहिर है इस सारी सूरत हाल के अंदर आइन का जो आर्टिकल 19 है वो बड़ा क्लियर है कि ना जुडिशरी के खिलाफ बात हो सकती है, ना दिगर इदारों कौमी सलामती से मुतालिक जो मामलात हैं उनके खिलाफ नहीं जाए जा सकते। खैर शाह खबर साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है, तो एहतशाम साहब आपको लगता है कि आर्टिकल 19 की वायलेशन की जा रही है और बार बार की जा रही है और अब इस पर एक्शन हो जाना चाहिए? देखिए अब इस हवाले से तो कह रहे हैं कि एक नेशनल डिबेट होने की ज़रूरत है कि भाई जो आप आइन बनाते हैं, आप आइन में लिख देते हैं कि जी ये जो अदारे हैं इनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होगी, मुसलसल अगर बात हो रही है तो डेफिनेटली सारी सियासी जमातों को बिठा के उनसे पूछा जाए कि भाई आप क्या चाहते हैं कि अदारे आहिस्ता आहिस्ता करके सारे हमारे तबाह कर दिए गए, एक अदारा रह गया फ़ौज का, उसको भी खुदा ना खास्ता जिस तरीके से उसके ख़िलाफ़ साजिश और मिलान करने की बात हो रही है, इसके मकासद क्या हो सकते हैं। अहम बात सुनिए ये कि सारे सियासी मामले को आप देख लें, मैं मरीम और इंजेब साहबा का जो स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी अब नवाज शरीफ साहब तो मरीम नवाज तो बरी हो गए, ये सारा कुछ जो हुआ है ये तो साबित कर, उन्होंने अपने तौर पे फैसला कर दिया कि जी ये जो सारे मामलात हुए हैं राना शमीम का और साकिब निसार का और अरशद मलिक का, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो जो मरियम नवाज ने कहा था कि मेरे पास बहुत सारी वीडियो है मैं पेश करूंगी, वो तो आप देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मरहूम अरशद साहब की भी जो है ना वो वीडियो नहीं पेश की गई। तो बहुत से हवाले से तो ये बात सामने आ रही है कि अब सियासत को इतना गरमाया जाए कि जहाँ आप गरमाने के बाद आप कोई रिलीफ ले लें, कोई इलेक्शन करवाने की पहले बात हो जाए, हुकूमत सॉरी करके पीछे आ जाए, नैब केसेस इधर हो जाए, बड़ी उन्होंने कोशिश की। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से जॉइंट सिटिंग हुई, सेशन हुआ, उसमें हुकूमत ने बड़े 29 बिल मंजूर करवा लिए, फिर एक दिन सेनेट पे भी ओपोजिशन के साथ हाथ हो गया, अगले दिन उनके अपने खुद ही बंदे मौजूद नहीं थे। दूसरा साहब ये एफिडेविट और ये ऑडियो वीडियोस ये इतनी मुस्तनद हैं, तो फिर जब केसेस चल रहे थे अदालत के अंदर तो वहां प्रूफ के तौर पर देनी चाहिए थी ताकि केसेस में इनको रिलीफ मिलता। देखिए सारे लीगल माइंड तो सोनिया यही बात करते हैं, बार बार एतजाज हसन साहब आप देख लें, पाकिस्तान के माहिर कानून है बहुत बड़े, जिस तरह वो बात करते हैं
और लोग भी करते हैं कि इन्हें रिलीफ मिल जाना था, फौरी तौर पे ये सारा केस एवन फील्ड वाला ख़त्म हो जाना था जो नैब ने सज़ा दी और हाई कोर्ट में जिस हवाले से वो गए हुए हैं। लेकिन मसला ये कि यहाँ पे तो सियासत करके ही, और फिर आप जहन में रखें मरियम नवाज़ का वो स्टेटमेंट जो वो कहती हैं कि जी हमने मज़ामत करनी है और फिर उसमें से मफामत निकलेगी, तो बड़ा वादे तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं कि सारे काम का मकसद क्या है कि आप अपने केसेस वापस लें। और हुकूमत भी बार बार यही कहती है कि जी NRO। मेरा अपना ख्याल है कि जितना NRO की बात की गई है, अगर उसमें थोड़ा सा कारकर्दगी का भी एलिमेंट शामिल हो जाता तो आज जो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की अपोजिशन कोशिश कर रही है बकौल किसी के PDM के मुर्दा जिसमें जो जान पड़ गई है, वो इसी वजह से पड़ गई है कि इस तरफ काम कम हुआ है। महंगाई का मामला होता, आधारों की बहाली की बात होता तो शायद सूरत हाल किसी और तरफ जाती, लेकिन बहरहाल सियासत बहुत ज्यादा इन दिनों में हो रही है। और एहतिशाम साहब एक बात और की बड़ी बात हो रही थी कि शायद हुकूमत और फौज के दरमियान कोई ताल्लुकात खराब हो गए, फिर जॉइंट सेशन के बाद से हमने देखा कि दोबारा से मुस्लिम लीग नून एक्टिव नहीं हो गई, इदारों पर हमले और टारगेट। देखिए ना, आप एक तरफ आपको याद होगा कि यही PDM के लोग थे जब ये ISI के चीफ पे तैनाती का मसला था तो सारे उस अदारे के साथ खड़े हो गए थे, फौज के साथ खड़े हो गए थे कि जी इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। अब आपने देखा और इतना कहा कि जी एक पेज जो है वो ख़त्म हो गया, पेज फट गया। अब दोबारा से उन्होंने देखा जॉइंट सिटिंग होगी तो अब कहते हैं जी देखिए उन्होंने सारा काम करके इनके लिए दिया। तो मेरा ख्याल है परपेचुअली आप देख लें कि अपोजिशन जो है वो चाह रही है कुछ जिसको कहना चाहिए रिलीफ लेना। इलेक्शन हो पा नहीं रहे जितनी जल्दी वो चाह रहे हैं, असम्बलियाँ टूट नहीं गई जिस तरह वो चाह रहे थे, जिस तरह चाहा जा रहा था कि जी नो कॉन्फिडेंस हो जाए, वो नहीं हुआ। सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, धरने नहीं हुए, उम्मीदें आप कह रहे हैं कि बेसिकली उनकी पूरी नहीं हुई, तो फिर उसके बदले में जो हमेशा रही है इदारों को टारगेट करने की, इदारों को बदनाम करने की, वो दोबारा से अपनाई जा रही है।